Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. We all love the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast flame. Ethics, courage, our claim to name. United, free, we raise the call for press and people, one and all. We stand for facts, for tales unbarked, for every voice that can't be caught. We write with fire, we speak with grace, for truth must rise in every place. Through words we build, through ink we guard, with fearless hearts and standards hard. Together bold our stories shine, in every lead a living sign. Find Old Press Club beyond the page. We face the times, we speak the age, with honor sharp and stories strong. We serve the truth where we belong. For the press, for people, hand in hand, beyond headlines, we proudly stand. Sugbo, Kabisayan, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan. Mayong kadlawon, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi. As the case may be, magagad lang sa takna og dapit or nasod nga kita makita o babati karon aniya ta manukad sa Misyo Bar and Restaurant sa Raja Park Hotel, Dakbayan sa Sugbo, Pilipinas. Ako inyong alagad, Sam Costanilla, Forum Director and Moderator ni atong sinimana nga tapok-tapok kini atong press briefing nga gipasugdahan sa Philippine Press Club Cebu Chapter nga gipanguluhan ni Founder Chairman Juninho Padilla. O live kita sa Cebu Catholic Television Network, CCTN Channel 47, ug hook up nato ang Radio 1 Cebu 90.1 FM nga ana mabasi sa Balamban o sa uban nga social media platforms. Biyernes, Oktubre 24, 2025. So niya na sa laing hugna sa atong sinima na nga panagtapok. Ug karong adlaw nindot kayo kay tulo ka mga dinapit ang atong mabati o makita karon og nagkadaiya nga mga issues, relevant issues nga matuki nato dinhi kuyog sab sa atong mga kaubanan sa media nga akong ipaila karong taon. Apan unahon nako pagpaila ang atong mga dinapit nga niya karon dinhi. In order of their arrival na lang, ha? In order of their arrival. Ang unang miabot nato dinhi mao ang kugihan og maabtik nga barangay kapitan sa Calamba, Dakbayan sa Sugbo, Kapitan Esther Concha. Okay? Ang sunod nga miabot mao ang atong kugihan og maabtik nga inahan sa lungsod sa Konsolasyon, Mayor Teresa Nene Aligado. At the same time, siya sab ang harang gangis
nining gitawag og GRECON, Grains Retailers Confederation, kay daghan kayong issues relevant kay mahitungod sa bugas. Kamo dihang namina o nagtan-aw ron, doon na you can ask questions mahitungod sa atong supply sa bugas. And of course, ang lain natong dinapit, siya maoy haring gangis sa tanang mga barangay kapitan sa tibok lalawigan sa Sugbo. Siya nangulo sa ABC Federation in the entire province, ug busa sakop usab siya sa Cebu Provincial Board. Board member Celestino Tining Martinez III. Okay. So, mao ni ang atong tulo ka mga dinapit ug sa karon taon sa di pa nato sila pangayuan silang opening statements, agig paghangop ug pagdawat sa tanan nga niaron dinhi ug sa nagtan-aw karon, atong paminon ang welcome message gikan sa presidente sa Philippine Press Club Cebu Chapter, Romy Peñalosa. May buntag dong Sam, o niya may buntag sa ato ang mga may buntag Pilipinas, no? Onas tanan. May buntag sa tibok kalibutan nga nagtan-aw na to. Malipayon ta karong buntaga nga midawat sa ato ang mga bisita, mga pinasidunggang dinapit kay pinangga kay ni nato nga mga public servant kay kaila kay taani nila sukad pa kaniadto hangtod karon. Unya daghan na kay ato mga kauban nga gusto nang mangutana dong magpakisayod. Honorable Tining Martinez, Honorable Nanay Nini Aligado. Ano na nanay man nimo? Nanay yun ako kay Kinugos ka? murag under ko anis Grecon. Under Recas Grecon. And then of course ang ako ang kapitan. Parinti mo. Yes, Esther Concha. So dito maglangan dong, balik di nimo para sa Okay. atong question and answer po. Sige, salamat kayo. Sa di pa ang atong mga media people, mga makapangutana, pangayoan na nato sila sa ilang mga pasiunang pamahayag ang tulo ka dinapit. Magunata ni Kapitan Esther Concha of Calamba. Mayong buntag sa Kalambahanon, maingon man sa Cebu Chapter Press Club ug sa akong mga kaubanan dinhi karon na forum ug sa tanang bumubuo sa Cebu Press Club. Mayong Okay, buntag. salamat kayo. Mayor Nene Aligado. Maayong buntag sa atong mga kauban dinhi karon sa forum, atong Cebu Press Club na aktibo kaayo kanunay. Unya maayong buntag Pilipinas ug maayong buntag kalibutan, because I know you are reaching out far beyond Philippines. So usa ka maayong buntag ginawata. Unya pasalamat ta sa Dios nga still we are alive and kicking. Yes, global ta atong audience. Yes. O nya naigo ra ba in town? Grabing naigo ang dakbayan sa Bugo. Niatong linog nga tampalasan kayo. Anya bisik ay siya apan bisan siyang very hectic schedule sa masoban natong dinapit. Gigahinan gyud ni board member Tining Martinez ang pagtambong karong adlaw. Maminaw tas pasiunang pamahayag ni board member Tining. Thank you kayo Sam, Romy, and to all the members sa Media Press Club. Sa inyong invitation this morning, it's a pleasure to be here. And of course, ni Apod, I'd like to greet Cap Esther, Cap, and of course Tita Nene, Mayor Nene Aligado, who I have been close to for quite some time. Dugay namin sa service. Looking forward to a very informative discussion ahead. Dako kay nakong pasalamat sa inyong invitation. Thank you and good morning sa tanan. Okay, salamat kayo. Nakabintaha tungod kay global ta, at least ang inyong mga constituents nga tuas ubang nasod nakakita karon ma-updated no what you are doing in your respective LGUs og mga plans and projects and programs, activities nga angay ma-updated ang tanan. Okay, so sugod na ta sa atong Q&A. Ang una mga tana, ladies first ba? Cesar Albor kay may unang miabot sab. Cesar Albor from DYKC og niya pagasundan ni Danny Cuktas, the Bible expert. Usa ka barog, tulo ka pangutana kay Go tulo ahead. man ang atong guest. Kausahon lang nimo ha. Sa usa ka Board barog. member Tining Martinez.
Human sa linog, niingong kang asa ang Kapitolyo, may tingaling imong i-explicar na. Kang Mayor Nini Aligado, haring gangi sa Gricon, posible ba yun ang 20 pesos ang kilo sa bugas? Ari kang Kapitan Concha, kumusta man ang grabe nga drugas karon unya will known man kaining Kalamba, mangumusta ko sa drugas Kalamba. Okay, una tang ni Board Member Tining. Okay. First and foremost, you know, I have been through calamities in the service, starting off with Yolanda, and then COVID, no, and then karon na sad ang kaning earthquake. Ang kalainan sa tulo, kung magsugod ta og hisgot sa Yolanda, makapreparar ka man. Mga 2 days before, bago mo igo ang bagyo, nag-stocking na kadaan sa imuhang nga ni bugas, provisions ni mo tanan. Hibaw na ka, og unsay buhaton kay kita sad praktisado naman taning bagyo. Kapila man tang maigo, matagtuig, almost every year, naamig yung bagyo, malabay sa tuwa. Okay, COVID was out of the ordinary, but still we knew in advance nga mo igo ang COVID, maabot, so preparar ta. We knew unsa kay may tabo. Well, there were some complications, but nakapreparar hinay-hinay, no? In an earthquake, lahi siya. 1 minute, you're sleeping, padong nakagkatog, inigmata nimo after, 15 seconds, 20 seconds, daghana ang nangaguba, daghana ang nahitabo. And of course, ang usagi dayon is rescue and retrieval, pagpangita, kung sa may kisa may okay ra ta, kisa na yan, mauto siya ang first, mauto siya ang, and I acknowledged the governor for being there. I acknowledged the rescue operations nga gihimo sa tanan, but then 1 to 2 days human naman ang rescue and retrieval, then you have relief operations. Of course, ang kadaghanan sa mga barangays nga affected, kadaghanan nga mga lungsod nga affected. Even our city, di kalihok nga naman. Di man masudlan na nga mo ang, di man may kasud, nga naman, mo yung mga engineers nga, ayaw. Kay, kuyaw pa nga, nagsige pa mga aftershocks, ang bagyo, mula ba, inabya? Di naman mo balik, di naman na mo hatras. Ang linog hangtod karon gasigi pag-uyog dito sa mua. So imagine, if naakusod sa inani nga building, manood tang tanan. Ang among provisions naasod sa building, di may kalihok, unsay gibuhat. Ayaw mo anang LGU kay kuan sila. Di mo hatag og relief. Unsa may relief na mo? Di man may kakuha sa mga gamit. Among kwarto to asod. Ang checkbook na mo to asod. Ang mga gamit sa barangay di makuha. Di man pasudlan. Unsa may nitabo? We don't need doctors, we need engineers. Why? We need people to take a look at our structures right away. Kinsay ni-respond na mo, Pasig City, Mandawi City, Lapu-Lapu City. Mo ni-respond sa mo So I said, asa man ang engineer na mo sa probinsya? Asa man ang amo ang DRRM? Human naman sila. Ingon din, human naman mi kay rescue and retrieval. No, you're not the ones that we need. You're done. Human naman, napadaan naman mga pasyente. Tuwa naman Cebu, nasikaso naman. But how about engineering? How about the other 1 or 2,000 employees in the province? Charo di may kapangita o kuan. So, assessment, social workers, tanan, where are they? It's not, I wasn't looking for the governor. The governor did her job as far as she could, but I don't think it's just until there. The province until now should be there. We should be there helping. Why? Wa may laing kalamidad sa tibok probinsya. Tuara man sa norte. I don't think there are other towns suffering right now. It's Sugod, Bourbon, Bugo, Midilin, Danbantayan, Tabuelan, and where else? It's just there. So I was asking, nganong di man tawa man ta diri? Where are we? Because right now we're still trying to figure out how
how to repair, how to help, how to, even sa DSWD still there, PhilVox bago lang ni pull out, and then some other agencies, OCD is there every now and then, DPWH is still there. So ako sa sa una, sa panahon ni Junjun Davide, I was there. Balz Tribunalo was almost every there 3 times a week. So I'm asking, ano man eh, why are we done? Umana to trabaho kay murag wala naman. I don't even know. I was asking unsa may next natong plano ani? What is the next plan? And who should be the one to answer it? Not the governor. The governor is not a DRRM person. It should be the PDRRMO, which is si Colonel Pastor. And he's supposed to be very proficient ani, because I was the one who sponsored the ordinance sa DRRM to reconstitute it before the earthquake. So dapat naasad sila on board. Unsa naman eh? What are we planning? Like karon humanang relief operations, gani daghan na kayong pagkaon na abot, water, everything. So from now, naghuwat na lang ta nga mahuman ang aftershocks. Probably December, mag-rebuild daw og sugod. But there are some bridges, there are some roads, provincial roads, there are some barangay offices, mga structures in government na nangaguba. So, how do we go about repairing this later on? Magplano na ta karon, dili ta magplano dito. Wow. Kay hasta mga balay nangaguba, unsaon man ni? Do we leave it to OCD? Do we leave it to DSWD? Do we give it to DPWH? Kisa may, who is the lead agency here? Lain man mi, Bugo, we're different towns, different municipalities, we're a city. Unsa may, who is going to be on top of all of this to coordinate? Will it be, bahala mo, iyahay na lang ta. Di na, may mo. So who should be the top nga mo? Anita, dirita, kisa man. It should be the province. I don't know if I'm correct or am I wrong, but that should be the case. That is how it should have been and always has been since before. Panahon sa COVID, panahon sa Yolanda, and even karon sa earthquake. Now, if you have any other ideas, I'm open to suggestions. Okay. Ninot kayo. Mabi pagpasabot. Okay. Additional... Arita ni Mayor. Sige, Mayor. Katong question may tungod sa bugas. Parte sa bugas. Una sa tanan, wala pa ma-presidente nga nakalingkod ang atong presidente ng istorya, Jaime Duha. Because he already voiced that out to me, that iya ko nung ipa-pull down ang presyo. I told him, imposible man na siya senator. I addressed him as senator before. Imposible man na siya. Remember, rule of thumb, a palay cannot be bought below 15 pesos at that time. So if it says, rule of thumb, 2 palay, 1 rice. Kanang ginaling na. So, if it is 15 pesos, 30 na, saan mo pagbaligyaan ng 20? Plus the operational cost, that's very impossible. And then he said, Mayor, remember the kadiwa? The kadiwa was a subsidy thing. And unless perhaps, imo na siya i-subsidize, that's possible. No, we will subsidize. That's possible. But on what way? Ikaw na maghanap niyan. At that time, kanang wala pa man tong mga ayuda. Remember? Wala pa to ayuda. I wasn't able to suggest to him nga kanang imong ayuda mo na naunta lang i-subsidize dito. When these things cropped up, nga ni sulti na gyud siya ko, wa man ni siya gyud ma-convince na ko nga imposible gyud. I told him imposible. But then later on, I just come to realize nga dili gyud ay nila masustinihan kay I was called upon by the USEC of the Department of Agriculture. Si kuan nga Ma'am Tess, because I'm called Ma'am Tess International. Ma'am Tess, pwede ba kami makahingi ng tulong sa'yo? Paano namin ito? Kanang kinahanglan gyud namo, it really cannot be done. Unless something has to be done in terms of infusion of a fund
to subsidize for that, suntok sa buwan yan. Oh, suntok sa buwan yan. Well, all you have to do is maybe perhaps convince the council, no, the Agriculture Council, which is composed of the Central Bank, NFA, and then Agriculture, and the Office of the President. You convince them nga kanang maagani mo, you come up with a very tangible plan nga kanang doable gyud. So is it, kaya nga nagkahirap-hirap kami. Kami, hindi naman kami makagalaw. NFA, wala na kaming kamay. Di ba, remember, NFA was already stripped of the role. No? NFA became only kanang not even regulatory, stocking department in terms of this commodity rice para calamities, buffer stocking, I mean. So I said, I'm willing to sit down with you dahil analysis yan eh. Hindi pwede yan mag-usap-usap lang ta nga kanang wala tay analysis on the ground, no? Remember, if we want to protect the farmers, we should buy the palay at a cost nga mo kaganansya si farmer. Now, if we will compute all these things, dili kita maka-arrive anang 20 pesos. So, nag-meeting na nga ipagawas. I said, unless you subsidize, di gyud na siya posible. Tingali, ni gambol si Presidente to a little subsidy. There was this releases. In fact, si Gwen Moyni volunteer to do it. And it was really subsidy. Remember, pila ang subsidy sa province? Atong gibaligya diri nga tag 20 kita raman in the entire country kita gyud naguna because Cebu can afford at the time. Yes, during the Cebu can afford to give a subsidy. So na subsidize to. Wala to mahitabo nga kanang realistic gito nga ay ni ganansya na ay napaboran. So karon, if we really want to target on that, kana untang mga ayuda nga way hinungdan, nga wa mangayo tagaan, adto na ibutang sa subsidy fund para anang tag 20 nga atong gusto. No? Muna. So, kadang pangutana ni Mr. Albor nga posible ba para nako karon gani dili na tag 15 ha, tag 20 na ang palay. So 20 plus 20 40 na ang bugas, puhunan lang na. Puhunan lang na. Unsaon man na tag 20. But in the Philippines, anad man kaay tag kuha diri, balhin dito, kuha dito, balhin dito. You do it in the rice if you want to. No, strip those ayudas nga para nako sometimes wa pangayo sa tao. Puro lang para wa man na pangayo tinuod bitaw. I'm not against it. Pero nakalabad sa na mo, mayor man ko. Labad sa because we cannot please everyone. Say for example, we will only give you 500 packs of beneficiaries. Pila kung tao? I have 153,000. Pagkadaghang manuyo. Nya, kanina sad nga lain-lain man na si Nina. Ako mo sa Nina, lain-lain program. Kanina sad, ari. Nya, pila sad? Tagaan 1,000. Oh my God. Labad ako, wa ko mong hikap, anak. Ako rin labay sa, example sa DSWD. Kamo diha, you look at the listahan. Who are the kanang beneficiaries. Ayaw na ihap. Naku, kay malabad akong ulo, anak. These things, dili rabag yun nagagmay nga kwarta. Halaman ka, one beneficiary, like for example, the tupad. How much? It is 4,000, wala naman, 100. Mga 4,000 per person. Kunya 500 ray tagaan sa imong lungsod. Pila na siya? Mga 2 million. Ingo kanang tanang ana pa na nila ibukbo. In other words, kuwang sila mga strategic planning ba. So maayo man ang intention gyud ni Presidente kay he really wants Filipinos to taste, pero wala namang hinangan Pilipino kay ang kwartang gipangitas Pilipino para ipariban man og para ipalit og load kanang mga cellphone,
very very impractical. So ako lang nasad lang ko sa rice industry from the time nga nawa na ang NFA, no, kami sad kanang kanya-kanya na ang mga traders. Well, actually, I'm not anymore active. It's my daughter-in-law who is operating our business on that. And I asked her, unsa naman day? Ay, wala mi. Oy, ako lang tong pangsirhan o ba na tong stall. Di naman gyud kuan kanang lucrative. O, dili naman kay aside from that, kanang naa sa mga programa ang gobyerno nga magsige sa panghatag og bugas. It's true. Sometimes naman ng DSWD, ang agriculture, no? Yung siya nga, ang mga tao mino dili na kay sila kanang mangilog. In other words, nalipay lang sad ko kay ang bugas dili kaayo kanang para sa una ba nga murag. Remember when the price at that time was so kuan kanang layo sa commercial nya mo subsidize ang NFA na aming bigasang bayan, maglinya ang tao. If you remember that, maglinya sa mga outlets, karon wala naman na. Wala na. So in other words, there is normalcy in the rice business, but then ang issue lang nila is the price. Okay. O price ra gyud unya. As I've said, ang akong organization nagkanya-kanya na lang operate na naghimo ng trader na lang gyud siya, di na siya retailer, naasay nahimo wholesaler na lang gyud siya, naasay nahimo nga nangahinti na lang sad siya og palay mura. They left the retail business because daghang modalities ang nigawas. The malls are already selling nga gichap-chap na niya, well packaging. Unya ang ako mga membro sa merkado wala man na ng packaging nga kuan kay takos-takos baya to, no? And then what matters in the marketing is the presentation. So dako kay nausab. So well anyway, basta sa pagkaon, when it comes to that, I'm just very proud that until now bisan I'm not active, still the Department of Agriculture and NFA always calls on me, and then I sit down. Lately na sila bag-o na sad nga mga bills nga i-file. I'm always part of the analyzing committee of what to do about the bill that would bring back a common marketing system. Murang ibalik nila NFA ba? And it is a House bill being supposed to be sponsored by the Speaker. And then several times I also participated in the deliberation. So akong tan-aw gyud, pasalamat gyud sa Ginoo, wala na ta makakaunta. Why? Because we also have sufficient produce, no? Well, it's true that we are supposed to be importers too, kay nihatag man og allocation ang gobyerno for the importation, pero nakita nako kanang ang Vietnam, which is our source, murag napiangan sila pag-declare ni presidente gamay na lang ang i-import, napiang wala na sila magpagara kaniya to. They are controlling price, no? Nya karon sa ato basta tinuray lang gyud nga kining gitagaan hinoong subsidy niya hinay-hinay na karon ang farmers, no? Farmers, if they will continue that kanang mura og normal ra, ay gud mo pagtuong wala na tay makaos Pilipinas naapag yun. It's just a matter of how we arrange it. Pero kanang 20 di lang yung kumutubag anang posible kay unsa ka magud pag 20 amplity gani nato ron kani adto nga tagpiso tagpilo dili naman everything because of inflation it would really go, but ka-afford man sad na may affordability ang Filipino, kabantay mo. Di mo kaon ang bugas og bugas nga bahoan, di mo kaon og 15%, katog yung 5% nga rice, di na bisag unsa ka pobre nangita gyud ganador, kabantay mo. Tinuod na mayor. So, wa ta maglisod sa bugas ha. I could say wa gyud ta nang lisod. Ako rang nagulan kato. Mag-uol ra ko kanang magbagyo. Lately, pag bagyo sa sigig kuan ang Luzon, mag-uol ko, affected man ang production. And secondly, ang atulog yung bantayan in Cebu, we are no production area, but logistics has to be
taken akin of. Why? If and when kaning mga bugas gikan anang lain-laing nasod o lain-laing probinsya dili na mabitbit diris ato on time, it can alter pricing. Muna pag bagyo dito ay monitored. Unsa man, I called up the traders. Are your warehouses still filled? There was a time immediately after the Yolanda na earthquake, empty. Kulaban ko. Ug mukalit ang bagyo. Unsay kanon sa Central Cebu and Southern Cebu. Kay antanan bugas tuan na dito. That's why I called up Mr. Lu. Mr. Lu is the chief of the FTI karon. The anak ni Food Terminal Food Incorporated. Terminal, yeah. I called him. Please monitor. Call the shipping industries. Prioritize the rice for Cebu. Kay hadlok ko ma-empty. Kinahanglan ang atong mga traders din daghan silang stock. Aron any given time na atay mapalit. Pag earthquake, agoy ang tanang mga private sector sige palit din gihakot dito kamoy daghan kayod. Unang ko mamaligya na ton taga Norte, daghang bukas mamaligya. dito. O kita wala diri ato na liha tapalit Daghan dito. No? So ako muni ang akong gitanaw kanunay Sam ang balancing of this particular basic commodity. So nahibalo dayon ang FTI, no? So Mr. Lu called on the shipping industries prioritize the rice. Inko awahila ng mga bakal, mga siminto, ana, kana yung rice unaha. Maldito man sa ning mga shipping good. Usay ilang ipadaplin ang rice, barato magplite. Mahal ganig plite nga commodity, unahon. So I tell you, this particular sector, logistic sector, ato nang tanawon. Ako hunay ako himantayon ko when it comes to food. Munay ako kanunay gipanagan-an munay akong gibantayan kanunay. No, I'm very passionate with food kay I don't want Filipinos to kanang Cebuanos to go hungry. Kita din gyud sultihan ta swerte. Kay bisag wa tay humayan, di ba magutman? Because we're watching. Thank you, Mayor. Salamat. Kapitan Concha, katong may tungod sa drug situation sa Calamba. Okay. Di yun mawa no sa Calamba nga inig-ingaw Calamba drugas gidayon. Lagi kay long before pirmi gyud ang Calamba top 5, top 3 when it comes to drugs. Actually for now mapasalamaton lang sad ko sa atong kapulisan like Precinct 6 because halos kada gabi naagid sila uplan bulabog sa Calamba. Yeah, daghan sad sila pada. Then magpasalamat sad ko sa ubang constituency because they tried to kanang moderate lang sila og chat kanang mga info nya di sad nako pwede nga ipagawas ang ilangan kay actually mahadlok man sad sila sa ilang kinabuhi, no? So I cannot say nga 100% gina namo ma-clear but siguro ma-minimize lang. Okay. Mupadayon ta karon taon sa dugang pang-discussion, human lamang nini. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies, integrity, our step. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pause. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu,
City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time, nestled in Purok Cinco, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City. Señorito's Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Cebu Press Club, our band of flies. Beyond the noise, beneath the... Okay, we're back. Balik kita din sa ato na imutangan sa Misio Bar and Restaurant sa Raja Park Hotel, Dakbayan sa Sugbo. Alang sa atong press briefing sa Philippine Press Club Cebu Chapter, pinanguluhan ni Juninho Padilla. O uban gyapon ninyong forum director and moderator Sam Costanilla. Live sa CCTN Channel 47 o Radio 1 Cebu 90.1 FM. Ang sunod mangutana, usa ka barog, tagsa ka pangutana sa atong tulo ka guests, gikan ni Bible expert Dan Cogtas, pagasundan ni Nelson Rubio. Mahimuntag. Una na kong pangutana. Ang Kapitolyo dako kay katundanan sa naitabo dito sa North. Pangutana, kanus amang ka ninyo maalim ang dakong samad nga gibilin sa linog sa North nga bahin. Ikaduha, arita sa atong mayor. SM City, pero nabutang sa lungsod sa Konsolasyon. City ang SM. Pangutana, kanus aman mahimong syudad ang Konsolasyon kay doon na may SM City. Arita sa ikatulo, kapitan. Sayod ta nga baniog nga mga barangay, Bato, usapan na diha nga doon ay daghang drugas. Ermita. Ermita. Ang pangutana, ikaw may kapitan sa Kalamba. Kaya ang kining drugas, livelihood man na, pero illegal. Isip, kapitan, wa ba ka makakita og paagi nga laing livelihood sa mga adik aron dili na sila musuyop og mamaligag drugas? Okay, maguna na sa ta ni Kapitan Esther Concha, katong pangutana hakap.
Okay. For now, ang barangay, just to check sa mga sitios nato because we have 16 sitios sa barangay Calamba. So naghinahinay ang barangay og taod og mga CCTV, no? And sa usa ka sitio aside sa CCTV, we're putting out poles. Ya kanang pole ngadto sa sitio, doon na siya free wifi. So doon na siya CCTV, then doon na siya push button along the pole nga ang mga constituent kung pananglitan doon na sila emergency, pwede sila mo push ngadto, makita sila ngadto sa among command center. Then kami sad sa command center, kung doon na may anunsyo, adto ra ko dito sa command center. Mo storya, madungog ra na nila dito. Yeah. But for now, tungod sa budgetary constraint, pila ra goy budget sa barangay Calamba, dili na mo malukop ang all 16 barangays. So for now, doon na lang tayo mga, I think, 5 nga among nahuman. We're trying to put CCTV also ngadto sa Minteryo, tungod kay di sad na to ikalimod ang atong mga batanon o adto dito sa Minteryo, ang uban namuyo gyud sa Mausoleo. Nya adto dito say ang tagakay. So ang sa barangay naghimo sad mig among gigsit nga di na kinahanglan mo agi ang atong kapulisan or even kami ngadto sa entrance sa Minteryo, makita man. So we're trying to have ngari sa ato agyong barangay. So pwede ra masugat, no? So regarding sa mga livelihood, usay go do na tay mga PDL, ganahan man gyud sila anang sayon ba isimani, no? So kontakon siya sa atong GAD para tagaan og livelihood. Dili manunga, dai manunga, gamay ra, dili na mo padayon. No, but do na gyud uban for now, like kanang mga kandila kay maumay kuan sa Minteryo, magsige na may purchase ngadto nila sa ilang mga candles, amo sang ibutang sa atong burial kit. So, at least mukita sila. At least mukita sila. Salamat. Salamat ka. Mayor Nene. Okay, daghan kaayong salamat. Ang question ngano nga ay SM City nya di pa city ang Consolacion. Actually, SM has been there more than 10 years. Ever since that day when they landed in Consolacion, we really felt we really like a city. And true to that, among lifestyle dito, mura gid mig syudad. But nevertheless, you know, with the requirement of the cityhood, at first with that law, income, population, and land area. When it comes to land area, kamo sayod gamay ra man ang lasyon. Anak ra gud Miss Mandawi kani adto. But that's why I was thinking of being kanang aspiring ba, pero our land area is only 4,000 hectares. No? So gamay ra gyud me, you know? Di mo mag-reclamation, aron mo dako. Mo nang ako ana nga plan sa reclamation. Okay. So when it comes to area, dili kay mi ka-qualify. When it comes to population, during 2020, katong population nga ilang required to be 150 already. Unlike during their time, 50 milyones rato, 50,000 rato. Kay gipackage man teto Bogo, Naga, and what other murag tulo to Karkar. Dili, what I mean na at that time ba ang requirement adto 50 mil pa. Karon ang requirement 150. Kining PSA nga mga maenlaki. Maenlaki ha? I should say maenlaki. Ako, I am very blatant when I talk to them. PSA. PSA. Maghimo man ig table survey. In 2020, I was not the mayor. It was COVID. Nagpataka lang ang mga buang o survey. Only to find out that they gave me a survey of 148,800. Sa ato pa,
naara ko'y kuwang 1,200. And PSA will survey every 5 years. So 2025 karon mo pa nagpaabot ko anang tayma kay duha man 2 of the 3 mo imo kay ang income ever since mga 2015 ni go beyond nako sa kanang requirement. So I should have the population and the income. This time, 153 git butangan sa mga tuntuog kanang kuan kanang Kida. 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 Now, gaghatag na sad sila na kog problema because in their survey ang ubang mga population tuwa na sa laing barangay tuwa na karon giunsa ko nila kay ako man silang gi-confront. Mayor, ato na lang ayaw ko sus. Ako lang gyud ko nagpugong lang gyud ko sometimes of my sentiment. But then 153 gipakapin na nila, qualified na me. Good enough that I found out that before Senator Ping Lacson left, he also crafted that law that it should not anymore be that 3 requirements but more of the income level. Kaluis Ginoo, gitagaan ako certification sa BLGF that we are already qualified. And I think I gonna be doing this. Nadungan man guning akong trabaho. I have one international container port which is now ongoing, and this is really a thing I really put my heart into this, not because it's in Consolacion, because I'm worried about the logistics in the entire province of Cebu. Kay kanang atong international port din dili na siya kadaog sa tanan nga mga commodity nga kinahanglanon sa Cebu. So ang atong mga barko nga dagko kayo maglinya dito sa laod, mag-take turns, and then madimurahi na gani itong ilang mga commodity asa man itungtong sa atong commodity gipalit. And that's why I'm very adamant of having that. And then having talked to the president and the secretary of the OTR, they also wanted that particular project to be finished before the end of the term of PBBM. That's why nga ako sa taon nang na-focus ako kay natabang naman ko di man ta ni ako DOTR ni, but DOTR asked me to assist them because there is one department nga mauuntay ilang partner ani tan-aw nila tugman sus karon morarabay gikastigo rong departamento so paghangyo nila nako bisag I do not have any technical know-how of all these things. Ang ako just to make things done. Inko sige. Anyway, we will explore. There's nothing impossible so long as we have the willingness. So I committed myself to help them in everything except sa ilang budget wa ko manghilabot ana except sa ilang engineering wala ko ang ilang mga concerns within the vicinity like the road right of way pag-convince like the squatters that are also disturbing them and all others in the barangay level. So I have my attention there. And then secondly, I'm also working on the additional land which I'm applying also, which is 235 hectares, which I would call an expansion of Consolacion for an institution and a commercial one. That's what we need. So, kanang pagka-city, ako na sanang workout ton, na naman ko'y mura o a green light, no, for that. So, ay kagool, Mr. Kugtas, kay una jud ka nako imbitahon. Sige. For that nya ako man sad di man ko hambugira I make things done o sa pana kibaw mga tao. You would notice me wala gyud ko anay sigig pang because I do not want to give a false hope ug dili nato ko ato lang basta nga your mayor is working on that. Trabaho. Salamat kay Mayor. Yes. Salamat. Arita ni Board Member Tining, may tungod niya itong sa imong dakbayan sa Bugo. Ang katumputana ni Sir Dan, parte to sa kano sa magsugod og kaalim, kaayo.
Well, just to give you an idea, no, karong 7, I think it was about 7:30, 7:25. Na po'y lino ganina mga 3.2. Pastilan. Dili So, aftershock. Well, actually, aftershock, yun na siya siguro. I would like to think aftershock kay 3.2 pero ang epicenter dan Bantayan. So, imagine, karon mao pa ni siya. It's still happening. Ongoing. Ongoing, marabag, ang bagyo, nilabay na. Ang earthquake na pa. So, mabitaw na nga, somebody asked me, usa may inyong gikinanglan aron? Said, we're caught between asking for or to prepare for rehabilitation and rehab or repairs. But right now, di pa gyud mi kalihok because sige pa manggod until now. Sige, unya mga structures nga today okay but tomorrow basig nangliki na kay sige maguyog. So we don't really know. Ang trabaho dito is 1 minute maglingkod ta diri guyog lumbanay tagdagan sa gawas. So mahunong ba dili. So apektado gyud ang inadlaw. Mo gyud nay concern na mo, and that is why all these things like the ECT, Emergency Cash Transfer Programs, and DSWD, the relief operations are still going on to support. Pagtabang lang, pag mitigate, pagpaminos lang sa pag-apekto sa panginabuhian or matag-adlaw nga kalihukan sa matag pamilya. That is what we're trying to do as of the moment. Hoping ang mga aftershocks manam og kalayo. Di na kayo ingon ana kasikit, pero right now good mo na sometimes mo diferensya lang 4 hours, unlike before though nga mo diferensya lang og 1 hour nya din uyog na sad. So karon murag yan na manam na og kalayo no, murag niabot na tag 4 tag 5, pero mo lagi ang trauma gyud sa tao di gyud mawa kana bang di mo gumatag diri gani sa Mandawi nalinugan lang og kato diri sa Cebu katong 5.7 nalinugan gani mo wa pa magani mo balik og eskwela ang mga bata, di ba? I mean how many 2 weeks good mo why nag face to face kami dito kada adlaw. So imagine it's 2 weeks for you ang usa ka linog sa amo kada adlaw, how many days. So people are really trying, and even the banks, ang mga bangko is hard to, like some banks murag dili pa ka-function og tarong, dili moabli mo sira. That's the frequency there. So katong going back sa iyang pangutana, well, we're hoping ang sulti man gud sa Philvox nga basin kuno by December murag mawawa na gyud ni siya. Ang experience nila sa Bohol murag 1 month, 2 months murag nawa na. Ang kani man gud kay depende I'm not so sure about the science ani karon kay lahi manggod ang magnitude ug ang intensity kay kato ganing sa Davao which was 7.4 pero dili kay ngunana kuno ka grabe tungod kay lawom. Kani manggong sa Bugo ug sa kaning sa norte sa ato 6.9 pero mabaw. Mao na siya ang diferensya nga kusog-kusog kuno ton diri kaysa dito sa Davao Oriental. So that is the difference now, that maybe the science into it, that hoping I'm just hoping and praying by December mawa na ni siya so that maka-gear up na mi by January nga magsugod na rehabilitation, repairs, and revitalizing the economy ngadto sa norte. Okay, salamat kay board. Nelson Rubio, mag-una si Boy Kagalitan, pagasundan ni Nelson Rubio, and then June Kanya. In that order. Okay. Daghang salamat Sam, atong mga panelists, si Board Member Tining, Mayor Aligado, si Barangay Captain Kunsa. Mayong buntag. Akong usa ka tindog to, dong no? Usa ka tindog, tulo ka pangutana. Tagsa sila. Aunahon ako si Board Member Tining. Apasumpay lang to sa kandani, lisod no? Ang kahimtang sa norte. Sa imong giingon Disyembre siguro, murag arang-arang na kahimtang. Hopefully. Aside from the initial funding given by President BBM, siguro, wa ko masayop, 50 million sa Bugo? 50 million? Okay. Sa province is 150 million. So, ang local sad sa Bugo, doon na sila'y funding siguro sa ilahang calamity fund. Ako pangutana, inig siguro mga next year,
unsay preparation sa kanang na-displace nga mga panimalay. Kay I believe ang naitabo, di naman yun siguro sila mubalik atong ilang panimalay nga nangaguba na. So doon na siguro ang presidente nihatag og immediate nga katong mga shelter, but he promised nga doon ay permanente katong disod ba to nga project, disod project. Okay, sa probinsya Sugbo, doon na kay plano as member of the board nga mangayo kag additional on housing project sa Bugo or whatever, national offices ba. Arita ni Mayor Aligado, a very gigantic project kanang Cebu International Containerized Port. Probably, siguro that's the start of Konsolasyon nga mahimong syudad. And all of that, ang iyahang municipal building is the only municipal building 5-story ba na, Mayor? 6-story. O 6-story, imagine. Yeah. Way nakahimo siguro sa entire Cebu or Visayas region. Kining tanan tungod ni sa imong pagpaninguha, giunsa man nimo, Mayor, nga grabe man kaayo og development ang lungsod sa Konsolasyon. Di na lang ta mag-isgot anang traffic diha, congestion, kaya naman ni preparation, guman anang international port, siguro na diversion. Arita ni Captain Konsa sa Kalamba. Ang barangay Kalamba, sikit-sikit ang lugar, no? Daghan dihag congested kayong lugar. Wa bay plano ang ato ang barangay nga muhangyo, whatever, national, city, nga katagaan og housing project kanang mga informal settlers diyang napita sa imong lugar. Okay. Salamat. Una ta ni Board Member Tining. Ano itong pangutanahan? Daghan to yung pangutana, nasubay ito tanan. Okay. As far as relocation is concerned, katong mga amo maguning categorize, no, sa among mga meeting with especially with the mayor sa mugo akong sister. Ang ilag yung priority is to relocate those houses which are in the danger zone. Meaning to say, katong dool sa fault line, mo to'y pamalhin. Those houses nga naa dool sa mga sinkholes, ipamalhin. But for those houses nga na damaged, totally damaged, i-repair na to siya, dili sila i-relocate because there's no need. It's just a matter of repairing their homes. So, mo na siya ang assessment. Diha ang assessment nga mo ipagatan-aon. Relocate those who need to be relocated, and of course help them. Naman to itong gignon nga di should, no? As a matter of fact, different ni kaning mabito ni naiuban nga wa kayo kasabot baka mingon kagamay aning 5,000 o 10,000 gikan sa DSWD para sa totally damaged or partially damaged. No, they're mistaken. Ang kana siya, that is just the emergency cash transfer. Initial release na siya sa pagtabang sa families. Ang gibasihan lang ang katong totally or partially, pero dili na siya para pag-rebuilds ilang balay. Pagtabang na. There's no other way to determine who needs it most kung dili kana na lang kay mao man ay pinakadali nga pamaagi nga ma-determine kinsa angay makadawat sa GIS o kinsa makadawat sa 5,000, 10,000 plus, 5,000 plus. But naay disud nga kwarta, and even other agencies na idoli nga gipanghatag so pagtabang sa mga atong kaigsunan to sa norte. Now, like I said, there will be plans of, there are initiatives already that we are reviving from the time sa Yolanda. Kay remember, usasad mi sa grabe kayong nag-igo atong panahon sa Yolanda, dagang mga balay nga guba, dagang balay nga tumpag. So there are programs and initiatives like Adopt a Barangay to help rebuild homes in line with the partnerships sa NGOs and other organizations, mga foundations to rebuild homes. Gawad Kalinga is another one. So daghan kayo. But like I said, going back, we cannot do anything as of the moment because nagsige pa man ang aftershocks. So right now we're just gearing up. Sige, mamundo ta na ay mga building materials gipanghatag.
among gipundo. Dili sa dali gyud kayo nga without kanang ingon nga pasagdaan lang, tagaan lang kwarta, tagaan lang og yero, tagaan lang og plywood, kay ang tao nga observation lang gid namo, tagaan nimo og plywood, tagaan nimo og sin, tagaan nimo og lansang, nya di kibaw mo panday, ipamaligya ang sin, ang ibaligya. Inanaw nga kung nya kumingosan, uy, kuwang maning sin, dako to akong balay, simentado, to di na lang ko, baligya lang tani, dungang na to. Plus na ikwarta, di sa takibaw mamanday, ang magastos laing butang, di ba? So, it has to be really planned out, ug unsaon, pag asikaso gyud sa rebuilding process. Where do we start? Do we start with rebuilding houses? Do we start with, there are some ideas nga, sakto to, katong ingon, ang DepEd, unahon na to ang eskwelahan, rebuild the schools. Why? Because so the kids can go back to school while the parents can go to work. Kay kung dili, pagitag paagi nga maka-eskwelag balik ang mga bata, maglabad ang uhos, mga ginikanan, unsaon pagtrabaho, pag-atiman sa mga bata, at the same time, trying to do both. No? So, that is one thing. Now, ang katong going back to your question sa province as my role as provincial board, honestly, I'm still waiting for the submission of our budget. I sit as the chairman on the Committee on Appropriations. I think the deadline was October 16. We're still waiting because supposedly naata to'y Provincial Development Council meeting yesterday. Gi-cancel ang meeting. So, yes. So, I guess it will be postponed to another date. It's still open, wapa ma-schedule. We're still waiting for the annual investment plan to be passed by PDC, which is, I think, ang members na mga mayors, mga NGOs, I don't know the reason for the postponement. Di sa ko privy sa kuan, but as of the moment, what pa gyud, supposed to be, yes, that should have been done, and then it should have been submitted to the provincial board already, para maset na namo for first reading para referral to the committee. I already suggested nga kung masubmit na dinhi, I'm hoping that by sooner or later masubmit na, akong hangyo kung ang deliberation sa budget for next year, the 2026 annual budget or for fiscal year 2026, i-live gyud siya para makakita ang tanan sa deliberations, unsay pamaagi, unsay pagpasar sa budget, because the way I see it, some people don't really see unsay mga pamaagi, unsay from first reading, second reading to third reading, from listening to the different committees or departments, kung unsa may mga proposals for and you can see what will be in store for next year. If you're talking about the rehabilitation or repairs or unsay mga projects or initiatives for next year, you can really see yun, amo ipakita, ipaklaro na mustanan for all of us to see. Okay, nindot yan na board member, kaya doon na ba ito'y budget hearing, doon na ito. Sa di pa mutingog si Mayor Nene o si Kapitan Concha, mopadayon takarod-taod, human lamang nini. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies, integrity our step for... May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pulse. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise,
untouched by time, nestled in Puerroc Cinco, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City, Señoritos Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señoritos Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señoritos Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Nangita pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your phone. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the Okay, balik kita dinhi sa Misyo Bar and Restaurant sa Raja Park Hotel. Alang nini atong live press briefing sa Philippine Press Club Cebu Chapter, pinanguluhan ni Juninho Padilla. Uban gihapon ni inyong forum moderator Sam Costanilla. Live sa CCTN Channel 47 o Radio 1 Cebu 90.1 FM. We acknowledge also Colonel Nicolas Navarro sa Philippine Marines. O niya sab si John Remo o si Joy Henson. Okay. John Santa Cruz, pagasundan ni Nelson Rubio and June Kanya. Nelson? Sige. Ihatag ni Nelson Rubio na ang katungod sa pagpangutana. Sige, Nels. Sorry. Paselo ako. Doon na unay panguta. Doon na tubaguno dahil ni Mayor Nene o si Kapitan. Sa to'y last na nga tanas si Pangutana Tumboy, katong unsa ko mo sekreto nganong milambo pag-ayo ang lungsod sa Konsolasyon. Dahil sekreto ng itugan. Daghan salamat. Sige, Mayor. Daghan salamat, boy. It was an elating question, though. Pero akong ikasulti lang, the municipality of Consolacion, di yun ninyo kalikayan, is next to the adjacent cities, tulo na ka adjacent cities. Akong boundary to sa ibabaw, Cebu City. Akong boundary diri sa Picas, Mandawi City. Ang ako sang katupad diri, Lapu-Lapu City. It cannot be helped that the overflow of these cities mupadulong gid sa ko ang lungsod. But nevertheless, muna akong gipangandaman og maayo nga kining mga influx of either residents
our commercial developers or industrial developers, ako mapahiluna. So diha sa ato nag-prepare ko og maayong planning, no? Diha sa ato gitan-aw dayon nako atong mga tax what you call requirements or mga revenues nga atong ipasar nga makapaugment sa atong income. Unya gilantaw sa dayon nako ang kanang development sa matag barangay nga kanang ana din ha daganan, no? Like for example Tayod, this is an industrial and commercial area. Yes. So ato nang gipahigayon nalipay ang mga negosyante kay mabutang man gid siya, amo man gid silang warningan kanang lugar diha dili mo diha pwede, either na ay hazards or dili na suit sa among zoning ordinance. Kay usa importante man na if you give kanang security to the investors, nalipay man sila. And then in terms of revenues too, kanang gipang revise nako aron mo augment mo na nga ni dako taon among income, no? So every year it really progressed. And then ang sa konsolasyon karon ganahan sad sila kay we institute kuan kanang friendly governance. Friendly governance is it's a matter nga ako bawal gid mortal sin gina na ang mga something wa tay red tape diha, wala tay kuan. If you apply, we vowed, if you ask the ARTA group, malipay gani mi kay kuan man kanang kanunay Manila sang check upon ba kay amo gyung gi kuan kanang mga one stop shop. And these are good. Now I am starting with my what you call this connectivity na anataroy digitalization in terms of applying. Even if they're in their homes, they can apply online. These are comfortable kuan kanang strategies nga ganahan ang imong taxpayer. Convenient na nila. Convenient. And then we really institute kuan full disclosure. Full disclosure sa amo ang income, among expenditures, and then when it comes to our kuan projects sa mga infrastructure, kanang kuan gyud mahit gyud sa timeline kay mangunay gyud ko pang inspection, mo suspend man dayon ko or else mo blacklist dayon ko mga contractors nga dili kahuman, no? So muna nga gana ni progress gyud ang konsolasyon that way. Ang ako lang usahay nga masakitan kay kalimot sila nga ang konsolasyon tingali sa kinamove-an og kanang karsada from end to end. Konsolasyon I barely have 1.8 kilometers. Muna nga nya pasanginlan ko nga maoy traffic kaayo ang konsolasyon, not knowing nga ang Mandawi inig pasiga nila anang ilahang kanang traffic light diha, moabot ang lumbay nga tos konsolasyon. Syempre ang anga udi banto makalusot ang unahan dito, maabot jud diri ang lumbay kay mubo lagi mi kayo. But that's not my fault, no? It's because of the shortness. And then nakita na mo we have 23 corners, so amo na nang gipang mo nang, that's why I have barriers kay wa naman namo pasudli ang 23 kay ako pa nang gipa-operate ang 23 corners nga magamit ay samot. So we're really doing something. The solution to that problem is skyway ra gyud. Kay if we can put up a skyway there, all going to the north will pass by the skyway. Only those with business in Consolacion will muray mo agi. Murag jud na skyway ra gyud because it's only 1.8 kilometers. If Manila are extending as far as pila na ka kilometro, ug mohatag lang kwarta ang gobyerno dito sa nasyonal kadako kay tag remittance ang Cebu ibalik lang. These are areas nga dapat butangan aron it would ease the problem. Or another alternate as recommended by JICA is the LRT. There was already this recommendation of JICA for an LRT from Consolacion to Talisay.
In fact, it was started over way back siguro 10 years ago, bago pa ko ito nilingkod mayor. And then, unfortunately at that time, there was no funder. But I said, dili na to problemahan ng funder. Because we always can go into a PPP without spending anything. But there are now unsolicited proposals too. And I said, it will not be me. It will be addressed to the province or the Metro Cebu or the Metro Cebu mayors. So that's going to be the solution. But I really am doing something for that thing. Karon, I'm very fortunate. Murag akong naobserbahan arang-arang naman kay kanang siguro problema na to disiplina manggod sa tao ug sa mga kanang drivers. No? So wala pa ko magbutang og barrier. 2 days ago there was this dump truck nga nikat-kat sa barrier niya o wala pa ng barrier na kung ibutang daghan mamatay. Sus, no? Yes. So kaluis Ginoo ang barire ang bayaran nako duha ka buok. Salamat. Salamat, Mayor. So actually boy, the reason why Consolacion business friendly ra gid me. Mora gid na. Ganun man na importante. We also took good care of our people. Wala koy distinction. Lumad ka, dili ka lumad, so long as you abide by our laws, our rules, and then you pay your taxes, I'll give you back what you deserve. Salamat, Mayor. Kapitan? Murag nalingaw ko sa forum. Oo. Daghan gay noong kog makatuon na, no? From city to the municipality. Okay, ang question is about informal settlers. Sa Calamba, actually we have mga depressed area like Mahayahay. Mahayahay uno, kuana na sila na subdivide na sila. So we're working out now sa Mahayahay 2, no? So anha na sila diha sa NHA and even our DWOP. Then naalang gihapoy mga walay mga balay nga nga demolish, but ang atong mayor nang ngutana gyud siya kung doon na ba yung mga yuta like mga private na willing ibaligya, and luckily we have seen doon na yung mga 4,000 square meter nga willing sa di baligya, and it's flat. So because gaplano siya butangan og like condo, so with the 4,000 he could build about 3 to 4, so maybe one building could house about 80 families. So doon na nag-set nga meeting for that, and hopefully it will be mahigayon, no? So willing man ang owner, willing sa dang city. Okay, salamat kay Kapitan. Nelson Robio, pagkasunda ni June Kanya, and then President Romy, o ang atong floor director nga si June Santa Cruz. Okay, may buntag. Nels. Muna lang ko pangutanan din ni board member Tining, no? Ang ato Rognes Gutang murag na sentro man nato tong linog, no? Yes. Dito sa ato Port District plus man taga Port District. Doon ay mga complaint ba? May tungod sa DSWD nga pagpanghatag atong mga bugas. Siguro mas siguro nga ipasabot sa DSWD aron dili masayop ang pagtuo. Kaya nagtuo sila mga putpat kunong ipanghatag. Kaya bang ito bang raya sa DSWD bang gahi kay ba? Mayo dito sa among barangay kaya napasabot na ko ang mga tao nga nakadawat. So unsa man nga gahi man gani. Ni ko dili gunting nga isa. So sample pagkagunting na one. Nakatusang sa San Remigio nga na viral masan na ron nga. Ngano kuno ang iyang balay nga partially lang pag-inspeksyon sa LGU nga ang iyang balay nahagsa man gyud tanan. Kani iya gani itong gibidyohan. Ug na doon na ba mo yung mga action na to. Kaya makadaot man gud like process sa DSWD. Nang hatag ang DSWD bugas nga labihan nga kuan. Baho ako pero mas mayo ba ya kaon gani ko, no? O ang pagpasabot lang siguro may kuwang. So diri kang Mayor Aligado every week magkumuagi aning imong lungsod mayor. So imo naman tong natubag nga doon na mo matatag ko pangutana nga unsay imong plano sa solusyon trapiko. Apan natubag naman nimo nga doon na kay plano katong skyway, no? Okay. Mas may na. Ang ako na lang pangutanan nimo, na-resolve na ba ito ninyong konfrontasyon ninyo ni former Mayor Jonas? Katubang reclamation nga nalapas nga medyo, ako gani sa gingnan mayor nga
ihatag na lang na yor kay aron masyudad po ng lasyon sa dili mahimo kay ato man ni sa Mandawi man niya ning irog kuno mo ngadto sa boundary, no, mo tayo putanan na resolve ba to ninyo na diri kang kapitan murag siring na lang ni nindot tong imong plano katong imong gihimukap nga doon na kay command center. Kaya sa ako sa barangay Mapad sa una, entire barangay naghimog og barangay command center nga ang tanan nga mga sityo makita na lang dito sa command center. Unya inigdakop na gyud namo sa mga kawatan. Di na lang ang operator sa command center mo na lay motudlo ngadto sa mga tanod nga nagdagredyo nga naa ni dagan anang balaya. Dakpo na padali kay pagdakop. Di nakita man nimo sa command center. Unya katusang sa kuan sa drugs. Ako lang po ni share, no. Katong mga area sa barangay na medyo na ay adtugod itagak ang mga drugs dito. Ako na lang pestanbayan o mga patrol car dito. Mag-blink na lang sa magbuntag. So walay makatagak kaya naa may patrol car. Ang ako sang BIN mo akong pa surveillance dito, ang akong barangay police mo mo kuan dito. Wa kay makatagak. Ngano man, naa naman ang patrol car naka-blink. Standby lang na siya hantod sa buntag. Doon na ko'y upat ka patrol car sa una. Nga posible asa man yung tapita mo hagbong o parkingin dito. Mao tanguban ari subang dako mo parking ang taga barangay Mapad ari na dakpi subang dako. Di man sila kahug sa barangay Mapad na amay daghan kay patrol. So sakto sa tong imo nga kuan, ang imong gihimo nga mas maaygon nga padak-an gud maayo ang tanan tibok barangay, tanang sitio makita nato sa atong barangay command center. Salamat kayo. Okay. Board Member Tining, may una mo tubag. Son, thank you. Unas tanan gyud no. Mingon jud ko nga parte ato bitong information katong pat sa PACS no. Actually, ang information dissemination man good will always come mingon nga second ang pag-stocking, pag-assessment mao mo gyud mauna. So usually good murag foregone conclusion na nga inighatod dito napasabot na parti kani mura maning ampaw ning kaning bugas gikan sa vacuum pack magod siya. Unya mo to yung gahi kay ni mabita to gi there were eventually nagpagawasan og kanang tubag mga di ablihi ninyo. So that was one issue nga ablihi na tanawa na before you complain. Pag mga tao magod doon ganahan mo kayo nga bisan ganina komedya na maganina iniglinog imbis mudagan magsige uy galinog ga video na daan ba galinog kay we're really guided by Facebook or social media mga anyway ang ikaduha sad di gyud nato kalikayan nga naagyoy mga mataligaman ma-over di gyud ma-predict like ang evaluation like I said katong reported nga yung house nga totally partially damaged. We don't really know, especially kato San Romeo nya sa tong barangay or sitio. We don't know magod nga from the September 30th earthquake and then October 1, 2, 3, 4, 5 kanang ang itsuras balay mo pa ba pagkahitabo sa atong pagpirmirog yung linog kay sige pa manguuyog karon like you know I'll tell you naami building dito sa Bugo nga pag linog sa Pirmiro ni adto na ang insurance at ang insurer mga about maybe 5 days after 6 tanaw siya karon kay nilinog naman sa katong 5.7 di gi-inspect na sa nag-usab sus kay naa na may liki di tawag na sad mi sa adjuster ka oy tanawa ri paliw kay di dako mang damage dire. Oh, so I cannot really say for sure manggod kung ang nahitabo ni atoning sa 30 ug unsa because right now until now gasige pa manggod now mao na ako lang mabito na nagsige jud kog balik-balik sa mga tao even sa katong emergency cash transfer nga na-reported nga kagubot nauwanan ang mga tao. Yes, I feel for you. I am but you know nothing really prepares you for a calamity. You don't know what's going to happen. Kanang naamag yung mga incidents nga like for example nga tungod lagi kay gusto lang you want to do everything pinaspasay kusog
in doing so, perhaps naagyo ma-overlook na ay mga procedure nga mamurabag wa mabantay. But right again naa maggihapoy gibuhat nato nga pwede man mo reklamo. And on board, like for example, katong imong gihatag nga example, katong balay nga natupag, amo naman gipa-refer sa LGU sa San Romeo. As a matter of fact, ako ganing gitextan ang si Mayor Mariano Martinez. I said, can you please check on this? And I also even nag-message ako sa Vice Mayor, can you also check this out? Even if I am in Bugo most of the time, but can you just take a look? Na ay problema sa katong murag na hugno or nag-landslide niya ang tubig nagtipunok ngadto sa barangay sa Gaway-Gaway, San Romeo. Although daghan kayong nireklamo nga unsay mahimo, but it is too much for an LGU to beyond the capacity sa LGU nga mo trabaho. It's too much. I think kana nga level provincial na siya and national. DPWH level na. If you're talking of kay mo asa naman ang asa naman si Board Tining. Asa naman ang mayor kung nagdako-dako na sa ning problema ha para sa LGU. This is too big a capacity for a so that's why I was always advocating kinanglan magtinabangay good, because even until now, there are still problems coming up, surfacing, and concerns surfacing. But just the same, sige lang kay ato manggiasikaso. Okay, thank you. Mayor, na kay tubag. Daghang salamat sa pangutana about the it was not actually a trouble between Jonas and me. Nahitabo lang nga ang Mandawi naghimo sad og ilang reclamation plan, no? Ang ilang reclamation plan dili contiguous kanang kuan ba kana na ang patak-patak wa masumpay. Unya ang among reclamation plan contiguous tang amoa. Wala man mi mag-encroach sa ila kay ang ilang plano naa man nagbad-ay atubangan sa Kansaga Bridge. So I said, even if this is within the Kansaga Bridge, wa man tingali Kansaga Mandawi, Mayor Jonas, wala man. Wa gyud no. Wa say tayod Mandawi, tayod Konsolasyon. And all these areas that we are talking about is within my jurisdiction. So better for us to establish a boundary. Unfortunately, ang NAMREA has no record at all. And when I went there, and then all of a sudden, after a few weeks, niabot na si NAMREA, naanasad siya. And I will not accept that. I was in your office. Heads will roll. I'll bring you to a Senate kanang settlement with it. Ni adto ko, wala. Nya after a few I will not accept that. Oh, so muna mo to nahitabo. But then nihangyo man ako si former Gov nga kanang isettle lang na to magpirmahay lang mo nga dili mo ana. Yung ko'y problema kay di man nako madas akong kamatayon. Ibilin ko nis katawan. But anyway, ato lang tingaling sundon ang kuan Gov kanang balaod. Kami may una nga nakahimo og ordinansa as to our boundaries. Likewise, Pasay and Manila City. Pasay may nakauna, ang Manila wa man ang girespeto sa PRA. The LGU who can formulate their own ordinance for that, mao'y basihan. And true to that, wala man may manikas kay gani ubot na hunaon kanang tiil gyud sa Kansaga Bridge nga di adapit sa Paknaan, Konsolasyon pamana. Pero wala man mi amo lang gibutang gyud ang boundary sa katunga kay aron dili lang ta maminta. You see that reclamation of the Chu was there. That's something like 20 hectares that used to be the waters of Konsolasyon. Pero karon nanas Konsolasyon o nanas sa Mandawi. Oh, wala lang gyud ko ana, di pa man kumayor ana. But then there is no Kansaga Bay Mandawi, Kansaga Bay Konsolasyon. Oh, but maybe you're giving me an idea to work on something maybe. Okay. So mauna no, nagpinirmahay mi in the presence
of the mayors na amo ato the board tining, but I said I will not sign unless there is a caveat. The caveat will be I would allow that extension of their plan there so long as ang water that will coming into the bay and going out, the ingress and the egress of the water will not be impeded. So, ana, di ba? O, sige, padayon lang mo. O magpadayon mo, maka-impede man gid mo. That's why that PRA canceled that particular lot. So, mo na to, human na tanan. Okay, salamat kay Mayor. Mo padayon ta karon taod sa katapusang 30 minutos nga bahin. Human lamang nini. Cebu Press Club, our band flies beyond the noise, beneath the skies. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our band flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pause. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time, nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City. Señoritos Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señoritos Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señoritos Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Cebu Press Club, our band flies beyond the noise, beneath the skies. Okay, padayon kita karon katapos ang 30 minutos, katapos ang hugna sa atong press briefing
sa Philippine Press Club Cebu Chapter, pinanguluhan ni Juninho Padilla. Gyapon ta manukad sa Raja Park Hotel, live gyapon sa CCTN Channel 47 ug hook up sa radyo 1 Cebu 90.1 FM. Pinagi sa atong kauban Roel Ponce Cabanyero. Ako gihapon ninyong forum moderator Sam Costanilla. Mangutana ug usas dili pa si Ed Mendez o pagasundan ni June Kanya Boyax. Ari ko ni Mayor observation to kang Nelson mahitungod sa kang kapitan. Ari ko kang board member Tining kay hapit namang do sa man tinud-anay ni board nga ang barangay elections dili madayon karong tuiga unya nas Nobyembre 26 o gunya unsa may mga pagpangandam mahitungod nini. Unsa imo ikasulti as ABC president mahitungod nining butang board member? Okay, mapita to na. Ngutana sa kung lagi sila mangutana. Actually, what most don't know is that I'm also the Secretary General for Liga ng mga Barangay ng Pilipinas. So when we filed the bill for the extension of terms katong mahimong 4 years, na sa tuy gidungag nga provision nga ang elections i-move gyud dili postponement klaron i-move to 2026. So there are there were two goals or gihimo nga kalihukan under atong bill nga gipasar sa Kongreso o sa Senado. One was the 4-year term of barangay captains. Dili ni applicable sa incumbent. This is applicable for the next batch of barangay officials. So ang kani karon 3 years agad ni. That is why it will be ang elections will be 2026 of November. Yeah, to serve until 2026. Now, mingon bitaw sa nganong gi-postpone or gi-move man. Well, it is because wa man gyud kaabot pa og 3 years ang mga barangay officials karon. You ask Cap Esther, ang elections nahitabo man atong 2023. Now, even if it was kanang gi-declare nga illegal ang postponement, basically kung dalion lang ni nakugtuba, basically because ang pundo lagi kuno sa COMELEC gigamit para sa COVID. COVID, pag-atiman sa mga problema during COVID, which was declared illegal, unconstitutional sa Korte Suprema. Kay being a constitutional body, ang pundo sa COMELEC dapat para election. Yun na siya. When you remove money, you use the money for other purposes, murag nahog nga imong malversation or in any way, imong gihikawan ang right to suffrage ang tao. Moto'y gideklara nilang unconstitutional. So they said, dili pwede ma-postpone ang elections because primarily for that reason. Now, as far as when it was declared illegal, push through ang election sa 2023. But a term of an official, ang pinakaubos gyud nga term is not 2 years or 1 year, it's 3 years. So mo tuningon nga kung imog yung iphon, ang pagsugod sa imong serbisyo ngadto man after the election. Human man sa election, dili man prior. So, ang mga kapitan nag-serve og sugod sa ilang term 2023. So, ang dapat sunod election is 2026, not 2025. Now, mo bitaw na ningon mi nga ngano man nga magdali man tag election, giusikan ra nato ang pundo pag himo sa election sa 2023. Nga dili nimo tagag higayon nga makaserbisyo og tarong, makatiwas sa mga projects ang katong mga incumbent ug ang kining mga bag-o makapakita sa dugunsa po'y mga projects nga ilang gustong ihatag o ipaabot ngadto sa ilahang mga constituents. That is why it should be 2026 ang elections. Right after that, inigpili igsud na lingkod sa mga bag-o, diha na mo serve sila og tag 4 years. And why is it 4 years? Because I honestly feel that 3 years is too short.
mo na nga, mingon ko nga, ang mga tao karon magsige na lang, huna-huna nga, di na lang ta mag-project kay first year nimo magplano ka, tanawon pa nimo pilay pondo sa imong barangay. Ika second year makahangyo kas gobernador, makahangyo kas mayor, makahangyo kas imong congressman. Pero igdayon na nimo og human na kas bidding, human na kas plano tanan. Uy, magsugod na sad ang eleksyon. Kampanya ra pod. Uy, kaluoy, wag yung mahimo. Mo nang moingon ang mga tao nga away hinungdan among kapitan, way nabuhat, waiting shed ragyod nga mo may pinakadali. So mo na nga, I think it's about time we should really look into trying to be more kanabang proactive in implementation of projects and programs rather than always looking forward to elections. No, just as long as there are elections, then that is good enough. Elections after 4 years, you can then very well decide maayo ba ang serbisyo sa ato ang officials or dapat bang ilisan. But do not let it be because buburo sa kay ang term, so buburo sa gyud kay mga programa ang maimplementar. Kay mo magina it will correspond to the same. Yes, okay. Okay. Tagsa na lang ka pangutana because time is running out. Gikan ni Ed Mendez, pagasunda ni Jun Kanya, and then President Rumi. In that order. Sige, tagsa na lang. Any of the three na lang aron ma-accommodated na to. Ed. Ay. Dire, aron makita ka. Dire nga rin. Good morning, Mayor. As a PILO alumni of SBEP, I'm happy sa imong pag-manage sa konsolasyon, but as you know, in our classes in SBEP, we are very emphasize yun na yung proactive mitigations, labi na sa mga LGU, yung carrying capacity. Nakita na nato nga naay mga symptomatic in the development, particularly in traffic, particularly in kanang power, electricity. Sa side sa konsolasyon, sa may imong gihimo ani Mayor, yung mga proactive mitigations nga dili ta mapareha sa ubang syudad. Makita na to sa Metro Manila, iban makita na to sa Cebu City nga kanang symptomatic decay ba for kanang kanang development ba nga musubra ta sa atong carrying capacity. Okay. Quick answer, Mayor. Thank you very much, Ed. Sa tinodla, you're talking about a pro-action thing that I'm supposed to do. Right now, I am coming up with a new operation center because first and foremost, my priority at this time is actually the calamities, the disasters. Because normally, all these things, mo follow naman ito ng problema. Basta mo gawas ng problema like theirs. So, ang ato ron is, I'm instituting, I'm organizing my operation center, and it's located in Pitugo, and right now it's still on the construction stage, but mitigating some other things in order to bring about new developments kana sa traffic. For example, if you would know, gi-augment na ko ron ang visibility sa karon wala bangga maayo, especially sa gabi hayag kay rong konsolasyon if you would go there. Tulog yun in every no? And then secondly, the drainage system that normally mao man gyud reason usahay nga magbaha, magkagubot sa drainage. Right now, I'm organizing all the puroks into coming up with a strict segregation aron ang rason manggod nga naibaha tungod sa garbage. Basura, no? Yes, so last week I just had finished my environmental summit and all the sectors were there, almost 1,000 of them, and we institute a lot of new rules and new compliances, and this will be a thing to mitigate. And right now in our rivers, makita nimo nga ang among rivers say abuse sa mga katawhan, magpataka na lang sila himo og kanang footbridge. Karon akong i-dismantle tanan because I already have constructed
kanang tinigubre ba, the 27 bridges giilisan na kog 5, magsaw-saw na lang sila. Because the reason why there is clogging, kanang mga dagko, kayang mga gapnod, because of those small kanang footbridges. So it happened mga two weeks ago. I don't think it would still continue because I already had an executive order mandating the LDRM to immediately dismantle. So, tanaw na to unsay mahitabo, mohuna-huna na dayon ta. So again, I focused more on the environment so that the disasters that what we are fearing, that right now regulated atong no quarrying in my place, no quarrying right now. I don't know if it will not be me who will issue man the permit, it's the province. But if I personally am, even if I have a project of reclamation, I do not want them to get materials from my place. Okay, salamat, Mayor. June Kanya, usa ka pangutana lang, Buyaks, and then pag-sundan ni Romy Peñalosa. Last question na. June Kanya. To ABC President Tining. Very Buyaks, maram kita ka. How do you assess the first 100 days of Governor Pam? Good or bad? Tugas tinood. Sige, Board. Kinigong first termer ta, I would like to give the benefit of the doubt that you're still learning the ropes. So, to say otherwise nga, this is good, this is bad, it would be unfair. But if you were to ask me, do you think it can be improved? Yes, there is room for improvement. Yes. I would like to say nga, kanimanggong nahitabo ron sa Amoa sa Norte. This is one good example nga. Ako lang yung experience. I have been a mayor, a councilor, a board member, a congressman, I've been there for almost 30 years. No, I think si Tita Nene knows me, Kita Jun, we've been there. Si Sam has been there. I've been there for almost 30 years. Yes. So my experience, Manggod, is like, for example, katong pagsulti nako sa provincial board, na where is the province, it was not directly hit to the governor. Because like I said, if you look at again, sa kong privilege, I said, apil man kus probinsya, nangita kus ko mga kauban, nganong ako raman na address bugo, asa man ang DRRM office, asa man ang engineering, asa man ang PSWDO, asa man ang PHO, ako raman na dinhi, nangita kus ko mga kauban, nga, where are they? I did not say where is the governor, mo na klaro istorya. But we are 4,000 employees in the province. Ang akong mga employees sa akong opisina gipaapil og repack ngadto sa warehouse. When we should all be on board ngadto. I mean, that's ako man na. I have been, like I said, I have been there for almost 30 years. Perhaps there's a different way of doing things. Basig bag-o na rong pamaagi, but I think ako lang, suggestion lang nako unta nga sigov, maybe it's not maybe mingon siya nga kuan sayop tining or say no, ako kung naamagani mo sulti sa ako nga moingon ron si Sam nako ning murag kuwang ni diri ana mingon ko wa ni buhatan ni kuan. Yes. Wait, Sam, tawag to si kuan unsa may nitabuan ni ngano man ni what is happening, what are you doing, unsa may inyong lihukan ni, instead of saying na bungog siguro tos tining. Di man siguro. I think that is probably the picture that, like I said, it would be unfair to say nga kuwang or kuwan. I would like to look forward to something like maybe just open your mind or ang imong hunahuna nga there is really room for improvement in anything. Bisag sa ako I always look forward to learning more. Kung namaganing mo advice, naku, bisag kamo, moingon mo na ako, nani. I have been there, like I said, I am the Secretary General
of the Liga ng mga Barangay, I handle 42,000 barangay captains. Kada probinsya, kada region, kanay hangkaw galingong problema, but I never for one would always say nga sayop siya, mas maayo ni or mao ni. I would rather listen first and then probably pick up from where, oh, mao bitaw no, pwede din ni. We learn from there. So if you're asking me the first 100 days, I'm still waiting also, like I said, parti sa budget, hoping that by next year, unsa may mga kalihukan, tanawon pa nato og unsa. Because kanisa doon nga budget, this is from panahon ni former Governor Gwen. So, like I said, naapay daghan yung pagkahimuon, pagkabuhaton. And that's the time maybe we can have this and then you can ask me the same question. Okay, salamat kayo, Board. Mangayo yung kong pasaylo, Mr. President, kay time is running out. Kay maminaw na sabta karon sa parting statement o pamahayag usab mismo gikan sa atong founding chairman sa Philippine Press Club Cebu Chapter, si Boss Nino Padilla. Nino Bonito. Oh. Uy, ha, may buntag. Igagaw mi. Dugay na? Di, gumikan kay akong estranged father is Martinez. Oh diba? Yes, tinood. Oh. Tarawat, tisoy. Charm and brain. O na yung mga tatak sa mga Martinez. Ito, mga igala, ang kaning barangay, maugin sa baseline sa atuang nasod. Matod pa ni Anhing Nini Pimentel sa akong interview na ito sa DZRH. Matod pa niya nga kinahanglan yun nga i-strengthen yun ang baseline. Kaya kung di ni siya ligon, matagak ang taas. Pasalamat mi nga nakay kasing-kasing para sa mga barangay kay ang panerbisyon tinuod sa tuwa na magsugod sa barangay. Tangang salamat Honorable Tining and then naa ang Cebu Press Club kanunay para sa imuhang buta yango ba? Or uban pang nimong mga katuyuan sa panerbisyo sa tuang nasod sa probinsya o particularly sa Sugbo. Salamat daw. Ang Mayor, Nene, salamat ma'am. Karoon pa na nakita. Oh, pero daghan akong nadunggan sa kayo sa labi na sa mga farmers nga imong gitabangan. Ang bugas is a staple food sa ato mga Pilipino. Kung mas stable po ang ekonomiya. Kung stable ekonomiya, ang krimen mo us and everything will follows. Tangang salamat sa pagpagabada para sa tuwang mga magsasaka, magbubukid. Sa makausap pa na ang Cebu Press Club para kaninyo. And of course, si Silingan tag barangay ma'am. Gumikan kay gitawag man tag Bideya. Pasil, Dolo, Ermita o Kalamba. O pidiya na kanang gumikan kay nindot man ta historical man ta ng Kalamba. Ako taga Dulho ko. Historical ni Kalamba gumikan kay ang karaan nga komentaryo nga samang naagyo diha. In fact, ang historical institution ilang man nang lately lang 2 weeks ago, di ba, ang katong kapilya sa Kalamba, ilang magimarkan, ilang gitunan na usa sa mga historical heritage sa Sugbo. O lisod sa ni ang you are fighting for kuan bitaw sa imong kasilinganan. Pero atong unaon, we have an intergenerational responsibility. When we say intergenerational responsibility, dili ni ato ang barangay, kundi ang barangay para ni sa atuang mga anak ug sa mga umaabot pang mga hanggan. Daghang salamat sa imuha sang kayo ug sa makausap pa sama sa kong giingon na ang Cebu Press Club para sa imuhang mga proyekto. Daghang salamat nito. Daghang salamat, Mr. Chairman. Og ninihigayon na akong gihangyo atong chairman og atong presidente nga itunol kining certificates of appreciation ngadto sa atong tulo ka mga dinapit. Atong gihangyo unang arrival man. So in the order of arrival, atong unahon paghatag si atong kapitan